Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, how are you? Okay, today ma'am will explain to you about report text. Ya, lebih kepada factual report text here. Okay, what is report text actually? Okay, my students, factual report ini hampir sama dengan descriptive text ya, descriptive text. Jadi ada beberapa perbedaan nanti yang bisa kamu perhatikan antara factual report dengan descriptive text. Oke ya, kamu lihat a report text is a type of text that contains general information mainly related to general knowledge with a purpose of informing the readers. Jadi report text ini adalah jenis teks yang terdiri dari informasi secara umum. Jadi ya, informasi secara umum terkait pengetahuan secara umum tentang yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, ini dia definisinya. Oke, kamu juga lihat ini ya, social function. Fungsi sosialnya adalah to describe the way things are, ya, untuk menjelaskan cara sesuatu with reference to range or natural, man-made and social phenomena in our environment, ya, dengan referensi tentang alam, kemudian buatan manusia atau fenomena sosial yang terjadi di lingkungan kita, ya. Oke, ada generic structure juga atau susunan teksnya, ya. Oke, sama seperti descriptive text, ada general classification and description. Nah, ini contohnya ya, Nak ya. Contohnya Thanksgiving here, ya. Ada Thanksgiving di sini. Title-nya Thanksgiving. General classification ini ya, di mana paragraf ini the writer usually gives the introduction of the topic. Okay, ya. In this paragraph, the writer usually gives the introduction of the topic of the whole text and gives a brief definition of it. Jadi paragraf ini biasanya di paragraf pertama ya, penulis akan memberikan pengenalan topik ya secara umum dengan definisi yang singkat ya. Nah, kemudian ada description. Dalam description usually contain more than one paragraph, biasanya lebih dari satu paragraph, which is talking about whole information of the topic, yang membicarakan tentang semua informasi dari topik tersebut. Okay, there is a language features. Ya, jadi ada di sini ciri-ciri bahasanya. Yang pertama, use of general nouns, menggunakan kata benda secara umum, like animal, vertebrate. And then use of relating verbs. Jadi ada kata kerja linking ya, linking verb gitu ya. Is, are, has. Kemudian use of timeless present tense to indicate usualness. Go, usually eat grass and plants. Contohnya ya. Jadi ada usually itu biasanya ya, sesuatu yang ini adalah kata keterangan frekuensi ya. And then use of action verbs when describing behavior ya, menggunakan kata kerja action ketika menjelaskan sebuah sifat. A mouse cannot fly ya. Dan use of technical terms, kangaroos are marsupials ya. Ini adalah language features-nya. Okay, you can differentiate between report text and descriptive text from this explanation ya. Ini dia penjelasannya. Mungkin kamu bisa perhatikan apa sih bedanya report text dengan descriptive text. Oke ya, report
the thing which will be discussed in general. Jadi ada sesuatu yang dijelaskan dengan secara umum. Contohnya pet ya, binatang peliharaan. Kalau descriptive text, describe the thing in particular and more specific. Jadi kalau descriptive text itu dia menjelaskan sesuatu itu secara khusus ya. Kalau report text lagi, state the reality of the thing. Ya. Menyatakan sesuatu secara realitasnya, fakta. Kalau descriptive text mengidentify the thing ya, mengidentifikasi benda. Kemudian kamu perhatikan lagi contoh perbedaannya. Describe the aspect of the thing in detail. Ya, ini dia report text. Kinds of pet, cat, dog, etc. Sometimes the aspect which is described depend on the writer's purpose. Nah, kalau descriptive text, describe the characteristic or the physique of the thing. How it looks like. Ya, lebih kepada weight ya. Appearance ya, and color. Kemudian lagi apa perbedaannya? It is a result of observation or analysis. Jadi biasanya dalam report text itu adalah hasil dari sebuah observasi atau penelitian ya, atau analisa. Sedangkan descriptive text itu dia menceritakan kondisi fakta suatu benda ya, tells the factual conditions of the thing. Oke, Ananda, ini ada beberapa contoh dari report text. Bisa modelnya textbooks, encyclopedias, magazine, scientific magazine, historical and factual reading books. Oke, ini contohnya butterfly. Butterflies up in a metaphor for historical and factual reading books. Oke, ini contohnya butterfly. Butterflies up in a metaphor for a change in positivity are whimsical-looking creatures with complex biology. With around 24,000 species, there is no shortage of color pattern in general beauty. Jadi di sini dia menceritakan tentang kupu-kupu secara umum, ya, butterfly. Butterflies are often overlooked this being part of insect family for the very appeal. The wings are actually transparent media layers at the protein that make up the exoskeleton. It is the skill on the butterfly wings that reflects light, creating all of the beautiful color. Butterflies are not only beautiful and protected, but also impressive in terms of physics. The wings can carry up to 50 times their body weight. Jadi dia secara detail description about the butterfly ini adalah di paragraf berikutnya. Okay, thank you my students. You are learning with me, studying and learning about factual report text. Exactly. Okay. See you. Bye bye. Thank you very much.